Hi, kamusta ka mo? So, lipay ko subong sa sining adlaw kay nakabaton ko sang bash challenge aton ng mga viewers. Pero at the same time, nalipay magyapon ko kay nakabaton ko mensahe, good message nga nagahambal padayon lang yun. So, hindi ko na mag-focus sa negative side, ko sa positive nga magpadayon ko. So, bahala, damo pa ka mo dira ang mag-bash sa akon sa sining aton nga video platform. Magpadayon ko gyapon sa pagsangyaw sa mga balita pinaagi sa on air, no? So, ang Biblia nagahambal man sila nga sa ulihing mga adlaw no kamo pagahinga buton kag gina-expect na naton nya no ang Biblia ginagambal sa John 15 verse 19 ano yung hambal akong basahan pagka namin diri nga hambal ya sa inya sa Ilonggo version na kung kamo iya sa kalibutan magigugma sa inyo kagalingon apa bangod nga kamo hindi iya sa kalibutan kundi ginpili ko kamo gikan sa kalibutan busa ang kalibutan magadumot sa inyo ano John 15 verse 19 so dumtan apan ang Biblia may ara gyapon nga promise aton sa Santiago 1:12 sinya bulahan kamo nga nagabatas sa mga pagtilaw kay sa matapos nga kamo matilawan makadawat kamo sa purong-purong kamo uli katapusan niya gin promise sang Ginoo sa matag isa sa aton so lipay kayo ko pero by the way sa nagbash kag sa aton mga viewers this is not the beginning of our reels our proclaiming the gospel through online platform damo pagid mga kaganan kag abangin ninyo bantayin ninyo ang sunod naton yung mga reels nga pagahimuon kay perti ka namin gid andam lang gid kamo ha damo salamat sa nagbash God bless sa imo kag kabay pangamuyo ko nga pakamayon kasi Ginoo kag imo makilala ang kamaturan and the truth shall set you free.